her historical moment? I think all right. Good. It's so great to see, isn't it? वही लाना चाहिए ना, गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जो भाग जाता है भगोड़ा उसे लाना चाहिए। इसके हवाले से हम ये कहते हैं कि उनके पास ये देखो प्रॉपर्टी है, लंदन में उनकी प्रॉपर्टी है, पैसा है और जायदाद है। वो चाहते हैं कि हम लंदन वापस जाएं और जाके अपने प्रॉपर्टी और जायदाद का देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं मामला हो रहा है। मैं इधर पड़ा हूँ, उधर पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये एक बहाना है। और इलाज करना हो तो इलाज वहाँ पाकिस्तान में इतने इतने काबिल डॉक्टर हैं कि आपकी सोच नहीं है। इतना इतना पढ़े हुए हैं, MA में, डबल MA में BA किए हैं, MBBS। हाँ, MBBS डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। इधर पाकिस्तान में बिहार इलाज होता है, कौन सा इलाज नहीं होता है। सिर्फ दिल का मुतमिन करने की बात है, दिल को खिलाने की बात है। दिल का सोच हो तो इधर भी सब कुछ हो जाता है। सिर्फ क्या है, वो इमरान खान वाली बात है कि लंदन में उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी जमा की है वो वहाँ देखने के लिए वापस जा रहे हैं। लंदन बहाना कर रहे हैं जी मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। मतलब बीमार नहीं है? बीमार हैं, लेकिन इधर भी इलाज होता है, इधर नहीं इलाज होता है। इधर पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है, क्या इधर पैसा नहीं है? उधर ज़्यादा पैसा देना है, इधर कम पैसा देना है। इलाज इधर भी हो जाता है, उधर भी हो जाता है। ये सिर्फ से एक बहाना है सिर्फ। तो क्यों जा रहे हैं भाई फिर? यही बता रहा हूँ ना कि क्यों जा रहे हैं। वो अपना प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं ना, कि वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, जो फैक्ट्रियाँ डाली हैं, जो काम पैसा जमा किया है, इधर उधर किया है, वो सब करेंगे ना। वो भी उधर जाएंगे, पता करेंगे क्या हिसाब चल रहा है, क्या कर रही है आवाम, क्या कर रही है, मेरे जो अंदर बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनका क्या उधर फैक्ट्री नहीं है, उधर काम नहीं है, सब कुछ है। वो उधर अपना काम वगैरह देखने गए हैं? बस वो काम देखने के लिए गए हैं। ये तो एक बहाना है कि इलाज करने के लिए गए हैं। इलाज तो इधर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MBBS से भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ठीक है, तो क्या वो वापस आएंगे? मुश्किल है। अभी वो गए हैं, अभी वो शुक्र है जान छुड़ा के गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। वो पता नहीं अस्पताल से, जेल से किस तरह निकले हैं। दिन रात उनका मैंने देखा है, पसीना नहीं खुश्क होता था टीवी में, तो उनका परेशानी टेंशन लगा रहता था। वो इसकी इतनी मुश्किल गए हैं, तुम्हारा ख्याल है इतनी जल्दी वापस आएंगे? नहीं आएंगे। वो तो कोशिश करेंगे, उधर कोई ना कोई और बहाना ढूंढेंगे कि मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, यहाँ ये कर रहा हूँ। ये बात है और भाई कोई बात नहीं ठीक है। है, शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। हाँ जी, तो अगर नहीं आते भाई है ना, वो नैल करा दिए जाएंगे ना जब वो नहीं आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लें। वो दोनों को पकड़ के अंदर किया जाएगा ना। ठीक है, हाँ ना, दोनों को अंदर पकड़ के किया जाएगा, दोनों से पूछताछ होगा। हाँ भाई जमानत की है, क्या किया उधर जाके, क्या इसने किया, तुम्हें क्या पता है इसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर उससे भी पूछेंगे। ठीक है। तो बेचारा बीमार था, अच्छा किया सब बाहर जाने की इजाज़त मिली है, खुशी हुई, हमारे पार्टी का अच्छा हुआ है। ठीक है, उससे इलाज हो वापस आएगा, फिर इंशाल्लाह वो देखेगा अगर हालात क्या होते हैं, उस मुताबिक फिर वो अपना आगे वो उसके बारे में मुताबिक खल चलाएगा। क्या होता है, हुकूमत कैसे चलाना है, कहीं नहीं चलाना, क्या कुछ करना खुद बता देगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बता देंगे। हाँ, नवाज शरीफ उसके बारे में वो मौलाना फजल रहमान के साथ वो इलाक़ किया था ना पार्टी में जी, तो उसके बारे में वो फिर कुछ दोबारा बता दे क्या ठीक होता है। है। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है कि अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है? जो गरीब होता है वो जेल में मर जाता है, जो अमीर होता है वो बाहर चला जाता है। उसके बारे में हम क्या कह सकते भाई, वो तो उनकी आपस में जो था उन्होंने कुछ डिसाइड किया था। अमीर होता, गरीब गरीब, तो मतलब आप कहते हैं हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए कानून एक नहीं है? हाँ, तो जाहिर बात है, एक कानून नहीं है। अमीर में रहता, गरीब तो गरीब। नवाज शरीफ साहब 20 साल तकरीबन इस मुल्क के इक़्तिदार में रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सका जहाँ उनका इलाज हो सके? यहाँ ऐसे काबिल डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल बने लेकिन डॉक्टर भी हैं वहीं पे जी, सब कुछ है, फिर क्यों बढ़ जा रहे हैं? फिर की वजह है कि एक टेस्ट यहाँ नहीं हो रहा, कह रहे हैं इसकी वजह वो बाहर गए। टेस्ट कौन सा टेस्ट है, कौन सा ऐसा टेस्ट है? उनका प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो ऐसा कि यहाँ इलाज नहीं हो सके। तो अगर एक गरीब को ये बीमारी हो जाती है वो क्या करे? वो तो अल्लाह का अपना दिन गुजारा, क्या करेगा वो? अमीर तो बाहर जाएंगे ना। मतलब ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना? हाँ, हॉस्पिटल नहीं है फिर आज पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। इस हवाले से कहता हूँ कि अभी भी किसी टाइम पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कुछ बेहतर है, कि जिसके बिना पे उन्होंने कह लें इंसानी हमदर्दी की बिना पे हुकूमत ने मिल के अदालती आर्डिनेंस जो आया है, अब अंदर की जो बातें आपको पता है वो तो ये बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब तकरीबन 20 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे, इक़्तिदार में रहे, तो क्या ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सका जहाँ उनका इलाज हो सके? बस इन्हीं चंद बातों पे जो है ना डाउटफुल बातें हैं, ये वाली चंद सवाल ऐसे हैं। पर हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने मुल्क में डिलीवर किया है। ठीक है, उनके मुल्क में इतनी महंगाई नहीं वो थी। बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं।
کیا ہمارے ملک میں ایسا ہاسپٹل نہیں ہے یا ایسے قابل ڈاکٹر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ٹیلنٹ ہمارے ملک میں باہر کے ملکوں سے زیادہ ہے، پر یہاں سے لوگ بہت جلدی موو کر جاتے ہیں پاکستان سے لوگ نکل جاتے ہیں. جتنے ٹیلنٹڈ ڈاکٹر ہیں آپ باہر دیکھ لیں 50-60% پاکستانی آپ کو ملیں گے. ایون کہ مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے اندر یہی لوگ ہیں. تو پھر کیوں نواز شریف صاحب پھر کیوں واپس گئے، باہر گئے ہیں، لندن جا کے علاج کروا رہے ہیں؟ سارا اس میں کہہ لیں کہ آپ مولانا صاحب کے یہ جو دھرنے کی ایک کڑی ہے، یہ اس رہائی سے کسی نہ کسی طرح سے ملتی ہے. مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اور یہ جو رہائی ہوئی ہے یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں؟ بالکل میچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے دھرنا نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے دیا تھا؟ نہیں، اپوزیشن کا کوئی متفقہ کہہ لیں پروگرام بھی تھا، اور بیچ میں کہیں نہ کہیں سے کڑی ملتی ہے ان کے آپس میں. ٹھیک ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی آئیں گے. انہوں نے خود آ کے گرفتاری دی ہے. وہ لیڈر ہیں، تین بار الیکٹڈ کہہ لیں آپ. ان کے سمدھی اسحاق ڈار جی، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے. وہ اندرونی باتیں ہیں ان پہ بھی چارجز ہیں کرپشن کے، یا کہہ لیں کہ نیب کی طرف سے. بٹ آئی تھنک سو میاں صاحب از کم بیک. جناب بات یہ ہے کہ علاج تو انسان کا لازمی ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. باقی اس کے بھائی نے یہ نہیں کہ دی ہے ضمانت تو ٹھیک، اچھی بات ہے. تو کیا ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے؟ جو غریب ہوتا ہے وہ جیل میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو امیر ہوتا ہے وہ بیٹھ کے باہر چلا جاتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یا ابھی جو قانون ہے نا، قانون وہ صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے کہاں سے قانون آ گیا؟ غریب ہوتا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، غریب آدمی تو جیلوں میں سڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ آپ کی بات سے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب تقریباً 20-25 سال اس ملک کے اقتدار میں رہے ہیں، حکمرانی کیا انہوں نے، تو کیا ایسا ہاسپٹل نہیں بنا جہاں ان کا علاج ہو سکے؟ ہمارے ملک میں ایسے قابل ڈاکٹر نہیں ہیں جو ان کا علاج کر سکے؟ ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہی ہے، یہ بات نہیں ہے، مگر بات یہ ان لوگوں امیروں کے لیے خاص طور یعنی کہ باہر ملک ہی سارے اسپتال بنے ہوتے ہیں، ادھر ہی جاتے ہیں. نواز شریف ہو، کیوں ایسا کیوں ہے کہ غریب یہاں سے علاج کروائے، امیر باہر چلا جائے؟ بات یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ساروں کے لیے یہاں ہی ہونا چاہیے، سب کے لیے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے انسان صرف ایک ہی بنایا گیا، سب کو ایک جیسا ہی بنایا، تو ظاہر ہے تو ادھر ہی ہونا چاہیے. نہیں، اجازت تو دینی چاہیے کیونکہ بیمار ہے انسان، بیمار ہر کوئی ہوتا ہے. جی، تو جو بیمار ہو اسے باہر بھیج دینا چاہیے. نہیں، بیمار ہے ظاہر بات ہے، واپسی جب بھائی ضمانت دے رہا ہے تو بھیجنا چاہیے. اگر ضمانت نہیں دیتا تو پھر تو کیا ہمارے ملک میں ایسا ہاسپٹل یا ایسے ڈاکٹر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا علاج کر سکیں؟ غریب کا علاج کر لیتے ہیں پر امیر کا علاج ہی نہیں ہے یہاں. ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا پیسہ ان لوگوں نے کھایا ہے، تو ابھی اسپتال نہیں ہوگا تو یہ لوگ باہر بھیجتے ہیں، نہ ورنہ کیوں بھیجتے ہیں یہ لوگ باہر؟ ٹھیک ہے، تو ایسا انہوں نے ہاسپٹل نہیں بنایا اپنے 20 سال رہے ہیں. زرداری صاحب کے دور اور یہ نواز شریف کے دور میں ان لوگوں نے پیسہ کھایا تو اسپتال نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ لوگ باہر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ مشکل ہے، جو جاتا ہے وہ باہر واپس نہیں آتا. مشکل ہے. مشکل ہے. تو اگر واپس نہیں آتے تو حکومت یا عدالت کو کیا رد عمل کرنا چاہیے؟ بس وہ بھی یہی کریں گے جو پہلے لوگ کرتے تھے. مشرف گیا وہ نہیں آیا تو یہ کچھ کر تھوڑی سکتے، باہر گیا واپس تھوڑی نہیں آتا وہ ان بندہ. کے بھائی نے ضمانت دی ہے تو کیا ان کے بھائی کو گرفتار کر لیں؟ یہ پتہ نہیں، یہ تو کچھ نہیں. میں یہ کہتا ہوں صحیح کیا، عدالتوں نے صحیح کیا، نواز شریف کو باہر جانے دیا. کیوں؟ نواز شریف چور نہیں تھا، ویسے ہی دباؤ کی وجہ سے اس کو جو ہے نا انہوں نے پکڑا تھا. چور نہیں تھا، دباؤ کی وجہ سے پکڑا تھا. ہاں، دباؤ کی تو وجہ. یہ بتائیں کیا ہمارے ملک میں ایسا ہاسپٹل نہیں ہے یا ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہاں علاج کر سکے؟ نہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں ہے نا جتنا ادھر ہے. مطلب ہمارے ملک میں اچھے ڈاکٹر نہیں. اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن اتنے اچھے آپ نے سر باہر نہیں جانے کا تھا، اپنے ملک میں باہر سے ڈاکٹر منگوا کے یہاں علاج کرنے کا تھا. نواز شریف نے پاکستان میں جتنی روڈیں بنائی، جتنے کوئی ترقیات کام کیا ہے، اگر ایک ہسپتال بناتا اپنا علاج کرتا اور یہاں اور بھی غریب لوگ اس میں اپنا علاج کر لیتے. آج وہ خود جا کے باہر جا کے علاج کر رہا ہے اور غریب لوگ یہاں پہ ایسے ہی. نہیں، یہ بتائیں ایک امیر ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، اگر ایک غریب ہے کوئی اس کے پلیٹلیٹس کم زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کہاں سے علاج کرے؟ یہ بھی غلط ہے نا جی، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہاں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ ہاں آئیں گے، ضرور آئیں گے. اگر نہ آئے ہاں، ان کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار، ٹھیک ہے، مریم نواز کی بہن کی جس کے ساتھ جن کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اسحاق ڈار ان کے والد ہیں. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، ابھی تک واپس نہیں ہے. یہ جو ہے نا حکومت پاکستان کا کام ہے، ان کو پہلے تو جانے ہی نہ دے، اگر جانے دے ان کو خود لائیں پھر جا کے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب تو چلے گئے.
ये इमरान खान का काम है, उनको वापस भी लाए। ठीक है, ये तो अदालत ने भेजा, इमरान खान ने तो कहा था कि अदालतों का भी काम है ना, अदालतें भी इतनी ताकत रखते हैं वापस लाने के लिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हम भी ये कहते हैं अदालतों का काम है और अदालत ला सकते हैं जी नवाज शरीफ को, ठीक है, नवाज साहब वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नवाज शरीफ वापस आ जाए, इमरान खान इस्तीफा दे दे, सब काम अच्छे हो जाएंगे। अभी आपका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है सर, आप बताएं, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे हमारा भाई बड़ा बात दीजिए। आप कर। पीछे से बात करें, इधर बात करें। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? हाँ, वो ही लाना चाहिए ना, गवर्नमेंट को लाना चाहिए। जो भाग जाता है भगोड़ा उसे लाना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब भाग रहे हैं? भगा रहे हैं ना खुद, क्यों? खुद भाग रहे हैं, क्या कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, प्लेटलेट्स कम बहाना ज़्यादा तो बनता है ना, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, बहाना तो बनाते हैं यार बाहर जाना, इधर इलाज नहीं हो रहा, बहाना बना के गए हैं। बहाना बनाते हैं। सब चोर हैं। ठीक है, तो ये जो भी आता है चोर आता है, कोई मखसूस नहीं कोई वज़ीर आज़म आ रहा, जो भी आता है किराए का वज़ीर आज़म आ रहा है, बाहरले मुल्कों के हमारे वज़ीर आज़म जो किराएदार है। ठीक है, तो क्या हमारे मुल्क में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है या ऐसे काबिल डॉक्टर नहीं है कि जो यहाँ इलाज कर सके, तो क्यों बाहर जा रहे हैं? डॉक्टर तो है, बाहर का तो एक बहाना है, इलाज हो रहा है बाहर जी, यहाँ नहीं हो रहा। क्या वापस आएंगे? आएंगे, ये भाई कह रहे आएंगे, वो कह रहे आएंगे, लाएंगे तो आएंगे ना। अगर नहीं आते फिर क्या अदालत या हुकूमत को क्या करना चाहिए? हम क्या कह सकते हैं, रोजी रोटी कमानी होगी है। इधर है ना गुलाब साहब, इधर आप थोड़ा सा इधर ये कोर्ट से हाथ निकालो, बात करें। पैगाम नहीं, आप नवाज शरीफ साहब जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं पैगाम शरीफ को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, जो महंगाई है, टमाटर 300 रुपए किलो है। इमरान खान का, अगर इमरान खान मुल्क का सिस्टम सेट नहीं कर सकता है, फिर इस्तीफा दे के घर चले जाए, ये पैगाम है।